Mantap sahabat. Ya, oke, langsung strike sahabat. Wow, apa gerangan? Ya, oke, langsung strike sahabat. Wow, apa gerangan? Ya, ya. Alhamdulillah. Baru jatuh sahabat, langsung disambut.
Oke sahabat, ini ya hasil kita. Alhamdulillah sangat banyak sahabat, walaupun kecil-kecil sahabat ya. Oke, sekian dulu kita mancing ini. Alhamdulillah pesta strike sahabat. Oke, dah sangat lumayan untuk lauk sore ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.